तो ये देखो सांग मैंने मु कखारु पत्र माने कखारु फूल तोड़िया आसी केते सारा कखारु फूल फुटी देखु पूरा भर माने सकाळु आसी 7टा समय होती तो देखु आ गोटे गछ माने गोटे गछर केते सारा माने लता बाहरी देखु तले ही पूरा यहाँ गोटे ही लगी माँ तो देखु केमिति माने हेची कखारु लता आ फूल भी पूरा फुटी देखु बहुत सारा फूल फुटी तो मुझे बकेट नहीं कि आसी मुझे जीवी आ कखारु माने एमती माने कखारु फड़ी आपण मानको देखि बहुत बड़ बड़ साइजर फड़ी तो ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ बहुत सारा ଫଳିଛି ଭିତରେ ବି ଅଛି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ହେଇଛି ବଡ଼ ବି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ବି ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାଇଜର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ এইটা গোटे बड़ साइजर देखो कखारुटा तापर एपटे छोट छोट साइजर फड़ी देखु बहुत सारा माने गंठी को गंठी फड़ी एमती माने कखारु फड़ी आ लता देखु केते लंबी जेते लंबी सेते फल हो देखु माने आ पूरा पत्र भी कणिया कणिया होती खायापी भी बहुत बढ़िया लगे तो देखो यहाँ गोटे बड़ कखारुटा आ महुमाछी देखो सकाळु सकाळु महुमाछी आसछंती देखो फूल रस नेबाई तो देखो सांग मैंने आहरी भितर भी बहुत कखारु अच्छी तो मुझे फूल तोड़िकी नेबी तापर बना हब तो यहाँ देखु कखारु लता माने गाँव में माने सब किछि मिल जाउची खायापी सतरे पूरा फ्री फ्री आ ताजा ताजा तो कखारु साग काली बनै तो आज मु फूल नहीं जाऊँगी फूल तो डेली बनूची पिठो बन आज खाली भाजी बोली भावुची तो देखो सांग मैंने केते सारा फूल गोटे बाल्टी हो बहुत फूल फुटी हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती आशा करछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबे मोर सीमाराणी ऑडियो ब्लॉग को आपण मानको स्वागत मो जदि भिडियोटी आपण मानको भल लागे ताहले प्लीज लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करिया को जम्मा भूलिबेनी सांग माने आ एटा देखंतु माने घर हमर नडिया तो बाड़ी रे हेची तो देखंतु एटा ओल्हैथिले तो झियो ना खायापई बहुत जिद्दी कला आ से न बहुत भल पाए तो से खोला चली माने बहुत टेस्टी लगे बहुत मीठा नड़ियाटा खायापी बहुत भल लगे सतरे आते माने मीठा लगे जे कौन कहबी समस्त को पसंद आसो एत मीठा लगे नड़िया तो एमती भी तो झीर बहुत पसंद खाइबा माने नड़िया तो से तार खोला चली नड़िया सांग माने वर्षा होची एपटे आटा हूँ बहुत दिनर ब्लॉग सांग माने मो पाखरे बहुत दिनर वीडियो क्लिप रही किंतु ना मु जमारू माने टाइम दे पारु नहीं माने एडिटिंग करिया पाई तापर ये देखंतु एटा होची सबू अंगनवाड़ी रो माने खाद्य आसीची जो माने किशोरिका तापरे प्रसूति माँ गर्भवती पिला मानक पई सबू एठी खाद्य आसी तो सेंटर बंद थिला जेहेतु माँ जाइथिला तार मीटिंग गटला तो से जाइथिला मीटिंग तो सेथिपई घरे एठी ओल्है दिकी जाइचंती तो एठी सबू भौणी रखुची सबू देखंतु एमती लक्ष्मण रेखा देकी रखुची काहेकि ना पिंपुड़ी एते जे माने सबू नष्ट करदेबे काटिकी तापरे संग आज आसीची काली की सबू बंटा हबो तो एक्चुअली सेंटर ही रखा जाए किंतु जेहेतु मीटिंग जाइथिला तो सेथिपई घर को माने घरे आनी देइचंती तो एमिति रखुची भौणी देख माने बहुत किछि खाइबा आसुची खजूरी तापरे एटा होची भजा सोला आउ माने छतुआ सुजी हलुआ तापरे मुढ़ी आसी एथरो अलग अलग आइटम दउची तो देखंतु एमिति आउ तो सब आड़े तो एमती आसुथबो प्राय तो जेहेतु माँ अंगनवाड़ी रे अच्छी तो ये तार सब जिनस आसुची आ ये सब बंटा हबो माने ये सब बांटीबा खाद्य आसी तापरे आसी आउ एगुड़ा सबू ना गोटे बोरारे भर्ती करके रखीदेव ना बिलेई आसिकी खाईदेव मुढ़ी तो पुणी कहे लोक मैंने एमती सब बिलेई खाई मूषा खाई बोली कहे तो से तो एमती भौणी सब साइकिना रखुची सब टे जन न रखिले ना सब बिलेई खाई बिलेई मूषा तापर पिंपुड़ी आमती बहुत जो माने मीठा जिनस खाइबा जिनस रहा तो माने पिंपुड़ी बहुत आउे एपटे ना बिलेई भी बहुत
ତାପରେ ମାନେ ଘରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଗରେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଘରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ନା, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ବୁରାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖିବ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଢ଼ିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖାଉନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଗଲି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଆଣିଥିଲି, ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ାଟା, ତ ସିଲେଇ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି ଯେହେତୁ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ସିଲାଉଛି। ଆଉ ସିଲେଇ ଥିଲେ ସିଲେଇ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି। ତାପରେ ମାଆର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇଲି, ମୋର ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇଲି। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ଥା ମାନେ ସିଲେଇଲି, ମାନେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ତାର ତ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ବି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି, ତ ପିଲା ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ସିଲେଇ ବି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ପଛପଟେ ଆଣିକି ରଖିଛି ମେସିନ୍ ଝରକା ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରୁଛି। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିବି ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ନା ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ରହୁନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହାତୀ ବହୁତ ଏପଟେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏତେ ହାତୀ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ କଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଦିନରେ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦିନ ବେଳେ ବି ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ସକାଶେ ଲାଇଟ୍ ବହୁତ କଟୁଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଏପଟେ। ଆଉ ଲୋକ ବି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଲରେ ପଶିକି ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଧାନ ହେଇନି, ତଥାପି ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ନା, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ବାଜୁ ସିଲେଇ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କପଡ଼ାଟା ମୁଁ ଯୋଡ଼ୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉପର ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ନା, ସେଇଟା ବନେଇ ଦେଲି, ବାସ୍ ବାଜୁ ଲାଗିଲେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ଲାଜୋ ତ ସିଲେଇବିନି, ପାଟିଆଲା ସିଲେଇବି, ସେମି ପାଟିଆଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ କପଡ଼ା ସେଟ୍ ଆସିଥିବ ନା, ତ ସେଥିରେ ମାନେ କପଡ଼ା ମାନେ କମ୍ ଦେଇଥାଏ, 2 ମିଟର 2.5 ମିଟର ଏମିତି ହିଁ କପଡ଼ା ଆସିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା କପଡ଼ା ଆସିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ସେମି ପାଟିଆଲା ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଦେଖିବା। ତ କଟିଂ ତ କରିନି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଲେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଏମିତି କଥା। ତାପରେ ନା ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ବସି ହେଉନି। ଯେମିତିକି ଗରମ ଦିନରେ ଯେମିତି ଗରମ ହୁଏ ନା, ସେମିତି ହିଁ ଗରମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବିନି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଣିବି, ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମୋତେ ନା, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।